مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد والذي سأخصصه في تركيب نص أي تكست باستعمال جمل، وهذه الجمل أيضا سأركبها باستعمال كلمات خاصة أي كلمات تستعمل لتركيب الجمل. وقبل أن أبدأ الدرس مشاهدينا الكرام، أطلب منكم الاشتراك في القناة بالضغط على انسكريبسيون أو اشتراك وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا الضغط على مشاركة أو بارتاجي وهي في أسفل الفيديو أيضا لمشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر وما إلى غير ذلك، وأيضا الضغط على جيم دون أن تنسوا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. مشاهدينا الكرام، أطلب منكم سؤال فقط: هل فيديوهاتي تقدم لكم شيء أو أي إفادة؟ فقط السؤال الذي سأطرحه عليكم. والآن سأبدأ الدرس مشاهدينا الكرام، سأبدأ تركيب النص. سأبدأ بالجملة الأولى: Après le stage, Karim va commencer à travailler. Après le stage, Karim va commencer à travailler. Après تعني بعد، le stage التدريب. كريم أي كريم. va commencer سوف يبدأ. à travailler العمل. Après le stage, Karim va commencer à travailler. الجملة الثانية: après le stage, Karim va commencer à travailler. Il va faire des essais pour commencer. Il va faire des essais pour commencer. أي il va faire سوف يقوم بتجارب des essais بتجارب pour commencer للبدء. Il va faire des essais pour commencer. يعني après le stage, Karim va commencer à travailler. Il va faire des essais pour commencer. Et après, il ne sait pas si ça marche bien. Il ouvrira peut-être sa boutique. Et après, il ne sait pas si ça marche bien. Il ouvrira peut-être sa boutique. Et après, وبعد, il ne sait pas. إنه لا يعرف أو لا يعرف. si ça marche إذا هذا يعمل bien بشكل جيد. il ouvrira سيفتح peut-être على الأرجح متجره سابوتيك ومتجره. il aimerait vendre des foulards, des bijoux ou des ceintures. Il aimerait vendre des foulards, des bijoux ou des ceintures. Il aimerait إنه يحب أو إنه يرغب في vendre بيع des foulards الأوشحة أو الأوشحة والجمع وشاح. des bijoux والمجوهرات أو des ceintures أو الأحزمة. Elle aimerait vendre des foulards, des bijoux ou des ceintures. Il a des amis artistes qui créent des bijoux. لديه des amis أصدقاء artistes أي فنانين qui créent الذين يصنعون. des bijoux المجوهرات créer
هو يخلق أو يصنع. دي بيجو أي المجوهرات، دي بيجو المجوهرات. لديه أصدقاء فنانين الذين يصنعون المجوهرات. Ils ont beaucoup de talent et elle aimerait bien vendre leur création. Il y a des amis artistes qui créent des bijoux. Ils ont beaucoup de talent et ils aimeraient bien vendre leur création. Ils ont لديهم beaucoup الكثير de talent من المواهب. et ils aimeraient وسيرغبون bien جدا في بيع أي vendre في بيع leur أي leur création إبداعاتهم. هم هي leur إبداعات création. الإبداعات création. Ils ont beaucoup de talent et elles aimeraient bien vendre leur création. سأمر الآن إلى تركيب النص أي جمع هذه الجمل لنضع نص مركب. سأبدأ النص على بركة الله. Après le stage, Karim va commencer à travailler. Il va faire des essais pour commencer et après, il ne sait pas si ça marche bien. Il ouvrira peut-être sa boutique. Il aimerait vendre des foulards, des bijoux ou des ceintures. Il aimerait vendre des foulards, des bijoux ou des ceintures. Des ceintures. سأمر إلى الفقرة الموالية. Il a des amis artistes qui créent des bijoux. Ils ont beaucoup de talent et ils aimeraient bien vendre leur création. Après, قلنا après تعني بعد. Le stage التدريب. Karim va commencer à travailler. Karim سوف يبدأ العمل. Il va faire des essais. سوف يقوم بالتجارب. Pour commencer للبدء. Et après وبعد. Il ne sait pas. إنه لا يعرف. Si ça marche bien, il ouvrira peut-être sa boutique. إذا هذا يعمل بشكل جيد سيفتح على الأرجح متجره. Il aimerait vendre des foulards. إنه يرغب في بيع الأوشحة. des bijoux المجوهرات ou des ceintures أو الأحزمة. Il a des amis artistes. لديه أصدقاء فنانين. الذي créent des bijoux يصنعون المجوهرات. الذين يصنعون المجوهرات. Ils ont لديهم ils ont beaucoup de talent et ils aimeraient bien vendre leur création. لديهم الكثير من المواهب وسيرغبون جدا في بيع إبداعاتهم. سأقرأ النص بكامله. Après le stage, Karim va commencer à travailler. Il va faire des essais pour commencer après. Il ne sait pas si ça marche bien. Il ouvrira peut-être sa boutique. Il aimerait vendre des foulards, des bijoux ou des ceintures. Il y a des amis artistes qui créent des bijoux. Ils ont beaucoup de talent et ils aimeraient bien vendre leur création. هذا هو النص الذي قمت بتركيبه. وكما طرحت عليكم سؤال في أول الدرس سأطرحه عليكم في الأخير. أريد أن تجيبوا بنعم أو لا أو وي أو نو. هل تستفيدون من هذه الدروس التي أنا أقدمها أو سأغير الطريقة؟ طلب فقط أريد الإجابة عليه. اكتبوا في التعليق نعم أو لا أو وي أو نو. هل أنتم تستفيدون؟ السؤال هو هل أنتم تستفيدون من الدروس التي أقدمها
على قناة لا لونغ فرونسيز على اليوتيوب. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على تعليقاتكم الرائعة والبناءة، وأطلب منكم المشاركة في القناة بالضغط على اشتراك أو انسكريبسيون والضغط على جيم والتعليق على الفيديو، ومشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر. وشكرا لكم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.